You are the new jump leader. Good luck. I'm the new jump leader. Sakit pa akong kamot. Mao lagi third game ko permi mo dula kay walang balikan na. Third game. Okay, first game mo may balikan, ay dayo. Second game may balikan, ay dayo. Sure ball man Third daw game gani may oray. balikan. Naidayo oray. Target locked. Kaduwa ta ko daw kahit sa ni Bombo may magkikontra gyud niya ug mapildi mo balikan na noon. Ano duwa ka usad? Oh, ni duha pa usa nya mo kontra gyud. Yate sa bumbong. Ay mapildi. Ay nagbalikan noon. Ang ano kita na may daog. Kato lagi na Pero duha kay kato lagi na pilayan yung kamay ko dayo yun walang balikan ba naka-20 ako. Cluster strike incoming. Target. Bumbong mo rin oray. Bubuk yung duwa. injuries Bombo. Na-injure eh. Oh. No saman. Ay right. Pwede ka. The match is about to start. Mayroon pwede ka dula. Ayun na yun eh. Ayun na. Sige ko tulog sura ba? Yung sagdaan na, hotel pa sila po yun. Sila. Ito ng mga inba ka ng mga... Sabang asli, saba ni mo eh. Yan, Boray. Asa man? Sisigam siya. Alnada. Buang. Dire sa Pierre. Dire oh, ecology. Oh sige. Circus, circus. Asa Ecology ba? pinakalas. Dire na. Ecology. Dapat juga mag-alcohol ba? You ate something, you went down. We can land here. We don't touch. Layat na oray. Painom ka dito. Ito mo dyan, Boray. Gaya ka layat. Itugpan kontra. First blood. Kenapa? Ano ba? Wala ka ni kontra? Dito na lang ako na lang naklit mo. Masama magmura. Tora kay kabag puno man ang bala. Ha? Puno ding bala, dora ka box. Ngayon, dali kaya puno ng pusil. Apa gini tinura? The revived flight will arrive in 1 minute. No, I think the Lola found the baby. LMG here. Ang kalaban diri oh. The parents give the baby to him. Patayin mo. Cluster strike incoming. Target locked. Chip terminal is almost ready. Anak bata. The safe zone is collapsing. Order in the hotel. Like mommy? Staying inside the hotel. O yan. Ano ba? Ano ba?
Ano ba? Upgrade mo na. Huwag maingay. Ano budoy? Buang. Ano budoy? Kuha ka helicopter mo rin. Sa'yo pa. Kuhaon dayon. Yan na. Ang ganda. Maman, kasi nakapag-aral. Hindi naman lahat na nag-aral yung maman. Yung iba nga, naghihirap pa eh. The airdrop is coming. Motel ito. Hotel? Hotel. The revived flight will arrive in Yung nagdala. Helicopter mo, helicopter. Kalma. Igo lang ko. Tara na, sakay. Sakay. This is how I check out the BI app. Like that, and then go out without moving my feet. Or you Sakay na. Kaya, oy. Junti. Kina. Asa man ta? airdrop. Quadra Pray. Dire, upgrade. Ay, gago. Nabangga. Manang upgrade? Wala pa ako naka-upgrade. Ano ka ma-upgrade? Wala ko makita. The airdrop is coming. Hulap, Junti, ikaw drive. Ikaw drive. Nana-drop po. Hindi ni man drop na, buang. Airdrop has been delivered. Ay, na-helicopter, oh. Wala. Ayaw, pagkuhan, na-helicopter. Ibutang ang launcher, ibutang. Wala lang sir. The revived flight will arrive in 1 minute. It's like, it looks like little bit like what different mustache. Nagalayat sila. Tara. Kakampi yan. Tara, may isa pa. Tara. Yun, no, sa may lubo. Dito na, Sniper na sa malapit. Chiwareg. Ha? Patay na ikontra. Buang. Ito sila. Bisa lang yan. The airdrop is coming. No one's looking for us. We can use it. Pero, ako pa Thank dito. you. Tara, i-heal mo muna ako. Una ko live. 25% live na ko. Asa mo ni? Saan ka? Buang. Enemy down. Mira, makalaban pa. Waray. Cover me, reload. Pusilon ko nimo. Buang. Pusil. Tama, helicopter. Wala helicopter. Salamat, buang. Kaya na nimo.
Ralis. Gukot siro. The revived flight will arrive. Teammate has been killed. Get the dog tag and help him return to the battle. Ay, gago. Cluster strike incoming. Target locked. Nagda na yung Chip kontra. terminal is almost ready. Nasa top. Talo tayo, nasa baba kalaban. Sa top. Napasusan, ayaw na payusan, nasa top. Uy, gisave. Ilaya tang Cluster usa. strike incoming. Tumalon, may tumalon. Uy, asa man to? Nasubos. Atay, nasubos. Airdrop incoming. Ganda ng tapa mo dyan. Si Waray. Waray, ubos na yung bala namin. Sa'yo, puno pa. Ano ba yan? Ubos na bala namin. Ato mas baya. Sipat mo sitcom, Waray. Yung number 4. Alis na dyan, Waray. Takbo na. Ibibigay ako sa'yo, ha? Ay, alis na dyan, Waray. Revived flight. Kaya na, binigyan na kita. Paano makuha mo ang paghuli mo dyan? Sibat niya mo rin. Sipso na mo rin. The airdrop is coming. Putik, may kalaban pa. Airdrop has been delivered. Para sa uta, safe zone, para Cluster dito strike mamatay. incoming. Target locked. The revived flight will arrive in 1 minute. Tara, safe zone na ta. Ato mo simbahan, no? May kalaban dito sa likod, oh. Hayaan mo, safe zone na tayo. Hindi may papakita ko rin lang to. Ay, gago, patay ako. Paano pero? Hindi makita sa kong scout, to. Terminal is almost ready. Sa higiro. Na, doon nga tatulog. Ay, sa wata sa atong skill. Wata na to skill. Nalikot sa bato. Ato na ta safe zone daan na. Siya ipadulo na to. Safe zone is collapsing. Safe zone ta daan. Zone, Ipadulo zone. na to. Doon ta Simbahan, no? safe zone. Kaya naman rin. Tangi sa safe zone. Na ba iro? Ba iro, no? Napahiro. Tara. Tara, back up. Sige. Well, winner. Wala sura. Waray, nakadaok waray. Wala sa waray. Gusto ko lagi suray. Tawag ka.
Buang apil ko, animal. Patay naman ka. Nabuhi pa ka, di mo kita